यकीनन आपको तजस्सुस होगा कि सूरह मुनाफ़िक़ून की खूबसूरत अंदाज में तिलावत करने वाले क़ारी कुरान कौन हैं, इनका नाम नामी क्या है और इनकी मशगूलियात क्या हैं। मकाम ज़िक्र है कि वो मदरसा आलिया इरफ़ानिया लखनऊ के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने इस इल्मी दरसगाह से इल्म तजवीद व क़िराअत हासिल किया और टाटा जमशेदपुर में नस्लों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने में मुनहमिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें शेरी ज़ौक़ के साथ आवाज़ की दौलत से नवाजा है। हमारी अव्वलीन कोशिश है कि इस तरह के औसाफ़ व कमालात के हामिल अफ़राद को आपके सामने पेश करते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फ़सद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔